Hariyo mitrani, sarvesham namaskaraha. Idanim vayam karyakramasya arambhang karishyamaha. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Acara akan segera kita mulai. Adaraniyaha, paramapujaniyaha, panditaha, arcakaha ca, sampujaniyaha, mukhya atithayaha, sampujaniyaha, dvipantara samsritasya nyasinaha, sampujaniyaha, dvipantara samsritasya adhyakshaha, Ida Pandita Resi Agni Premadasa, Dr. Iwayan Gede Swacana MSI Mahodaya. Buleleng Mandalasya Bhupatihi Pratinidhi Rupena Gede Dodi Sukma Oktiva Askara Esos MSI Mahodaya. Bali Rajyasya Sarvakariya Samskritika Vibhaga Nirdeshakaha Profesor Dr. Igede Arya Sugyartha SSK M.Hum Mahodaya Samskrita Prabhashanartham Samagataha Sri Imade Dananjaya SDS Mahodaya Swagata Bhashataha Dvipantara Samsritasya Shikshana Pramukhaha Sri Imade Suyasa Mahodaya. Yang terhormat para pandita dan binandita, yang kami hormati para tamu undangan, yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Dwi Pantara Samsekertam, yang kami hormati Ketua Yayasan Dwi Pantara Samsekertam, Ida Pandita Resi Agni Premadasya, Dr. Iwayan Gede Swacana MSI, yang kami hormati Bupati Buleleng, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Bapak Profesor Dr. Igede Arya Sugyartha, SSK M.Hum, yang kami hormati pembicara sekaligus pembawa pesan Sansekerta, Bapak Imade Dananjaya SDS, yang kami hormati Direktur Bidang Pendidikan Yayasan Dwi Pantara Samsekertam, Bapak Imade Suyasa. Prativarsham Shravana Masasya Purnima Dinam Purnima Karo Tasya Dinatraya Purvam Dinatraya Anantaram Api Yojayitva Samskrita Saptahaha Iti Acharyate. Ataha Asmin Varshe Samskrita Sandhya Karyakramam Adya Aditya Vare Agustus Masasya Dvavimshatitama dinangke Vayam Atra Indonesia Deshe Sadyaska Madhyamena Acharamaha. Pada setiap tahunnya, dihitung sejak 3 hari sebelum sampai sesudah bulan Purnama Shravana, Purnama Sasekaro, dilaksanakan Minggu Raya Sansekerta. Maka dari itu pada tahun ini, pada hari Minggu Raya Sansekerta, Minggu 22 Agustus 2021, kita melaksanakan puncak hari perayaan Sansekerta secara online terbuka melalui siaran langsung untuk seluruh wilayah di Indonesia. Vayam idanim asmakam karyakramasya arambham Ishvara prarthanaya kurmaha. Tataf purvam ekavaram adyatana karyakrama avalim pathami. Hadirin sekalian, kita akan mulai acara ini dengan doa pembuka. Namun, sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Prathamam Prarthana Anantaram Rashtriya Geetam Anantaram Iti Vratta Kathanam Anantaram
Samsrita Sandhyayaha Manoranjana Karyakramaha. Yang pertama, doa. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, pertunjukan Sansekerta. Manoranjana Karyakrami Samsrita Natakam Samsrita Charitam Nusantara Shastrasya Sloka Ganam Artha Vivaranam Cha Asti. Dalam pertunjukan ini akan menampilkan percakapan Sansekerta, cerita Sansekerta, dan juga persembahan khusus berupa pembahasan sloka sastra Nusantara. Anantaram Bharshanam Mukhyatiti Bharshanam Buleleng Mandalasya Upatya Pratinidhirupena Gede Dodi Sukma Oktiva Askara Essos MSI Mahodayaha Agatawan Asti. Anantaram Vishishta Titi Bharshanam Bali Rajyasya Sarvakariya Samskritika Vibhaga Nirdeshakena Profesor Dr. I Gede Arya Sugyartha SSKR M. Hum Mahodayena Paschat Samsrita Sandeshaha Dvipantara Samsritasya Patralayadvara Samsritasya Saha Samyojakena Imade Dananjaya SDS Mahodayena Evam Antime Ekata Mantraha. Kemudian dilanjutkan dengan pidato oleh Bupati Buleleng yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Dodi Sukma Oktiva Askara SOS MSI. Kemudian dilanjutkan dengan pidato oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Bapak Profesor Dr. I Gede Arya Sugyartha SSKR M. Hum. Kemudian dilanjutkan dengan pesan Sansekerta oleh Wakil Koordinator Pembelajaran Jarak Jauh Sansekerta, Bapak Imade Dananjaya SDS. Kemudian terakhir dilanjutkan dengan doa penutup Ekata Mantra. Adhuna Prarthana Tadartham Idarasi Bhagavan Agni Satya Yoga Bhaskara Sabali Prarthayami. Mari kita mulai acara ini dengan menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kami mohon kepada Ida Resi Bhagawan Agni Satya Yoga Bhaskara Sabali untuk membawakan doa pembuka. Kepada Ida Resi Bhagawan Agni Satya Yoga Bhaskara Sabali, disilahkan. Ganta puja suara nitam nada sukti weda mantra masta walewa param hum karam mukti wibo ham puspadan kayang om simuling sadar simuling om maling saparama simuling patayam om Sada siwa lingga dipakai ho.
Adhuna Rastriya Gitam Gayamaha. Baik hadirin
sekalian, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Astu mitrani idanim swagatam iti vratakadhanam ca vaktum dvipantara samsritasya adhyaksasya pratinidhi sikshana pramukham imade suyasa mahodayam prarthayami. Hadirin sekalian, acara kita lanjutkan dengan sambutan dan laporan Ketua Panitia yang pada kesempatan ini diwakili oleh Direktur Bidang Pendidikan, Bapak Imade Suyasa. Kepada Bapak Imade Suyasa, disilahkan. Sampujaniyaha panditaha ewam arcaka hatsanti adaraniyaha buleleng nagarasya bupatihi athawa pratinindhi rupena samagataha buleleng dinas kebudayaan taha Gede Dodi Sukma Oktiva Askara SOS MSI Mahodayaha samadaraniyaha Kadisbud Bali Rajasya Adyaksaha Profesor Dr. Igede Arya Sugiarkaha Eskar M. Hum Yadyapi Mahodayaha Adya Vyastahasti Mantrina Saha Melaniaha Ataha Parisamsarupena Saha Presitawan Samadaraniaha Mahavidyalayanam Pradyapakaha Ewam Ca Adyapakaha Casanti Dwipandara Samskrita Samstayaha Adyaksaha Nyasinaha Apica Jeshtaha Santi Api Sarve Atitayaha Sarve Mitrani Samskrita Priyaha Sabangtaha Merauke Pariyantam Ye Santi Samagataha Sarve Byaha Om Swastiastu. Asmin Samskrita Sandhya
Samskrita Sandhya Karyakrame Sarvesham Swagatam. Hari ini berkat Asung Kertera Warunugraha Ida Sang Yang Widiwasa, kita hari ini masih berjuang bersama memerangi COVID-19 yang belum pasti kapan berakhirnya. Walaupun demikian, kami berharap semua Bapak, Ibu, Saudara-saudara selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Hari ini kita bisa berkumpul bersama merayakan perayaan Samskrita Sandhya yang kita rayakan setiap tahun saat Srawana Purnima, bulan Srawana, Purnama Sasih Karo, di mana kita biasanya merayakannya dengan tatap muka langsung dengan berbagai pertunjukan dari budaya Sanskerta. Namun hari ini untuk kedua kalinya kita merayakannya secara daring. Pada kesempatan ini saya ditunjuk untuk menyampaikan berbagai laporan mengenai kegiatan rutin bulanan dari yayasan, baik yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan oleh yayasan secara singkat. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan laporan tersebut. Om Avignamastu, Namasidam Astu, Tadastu Swaha. Yayasan Dwi Pandara Sanskertam adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan budaya, di mana yayasan ini diprakarsai oleh beberapa pecinta Sanskerta dan budayanya yang melakukan pelayanan dari desa ke desa, dari rumah ke rumah, ya, 6 tahun yang lalu, sehingga seiring perkembangan dan tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pembelajaran ini berkelanjutan, maka beberapa pengelingsir menggagas untuk pembentukan wadah resmi dari perjalanan yayasan ini, sehingga atas Asung Kertera Warunugraha Ida Sang Yang Widiwasa, akhirnya tanggal 19 September 2017 yayasan ini resmi berdiri di bawah naungan Menhunkam dan Departemen Kementerian Agama Hindu. Untuk aktivitas yayasan didukung oleh 4 purnakalika, yaitu 4 volunteer yang bekerja 24 jam, ya, tanpa digaji, dan kemudian 25 relawan aktif yang ngayah, ya, relawan-relawan yang ngayah untuk yayasan kapan saja, ya, dengan support dana maupun moral untuk perkembangan yayasan. Kemudian 15 tenaga pengajar yang semuanya bekerja dengan sistem ngayah. Yayasan ini mempunyai visi, yaitu masyarakat Nusantara yang bijaksana berdasarkan pengetahuan luhur Sanskerta, di mana diwujudkan melalui misi menjadikan bahasa Sanskerta sebagai salah satu bahasa percakapan sehari-hari di tahun 2027, serta bagaimana mengembangkan kemampuan membaca, menulis, melantunkan, serta memahami sastra-sastra Sanskerta dan Weda yang ada di Nusantara. Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, yayasan meluncurkan berbagai program, di antaranya program unggulan, yaitu Samskrita Sambhashana Sibiram, yaitu sebuah pembelajaran dasar berbahasa Sanskerta, gratis 10 hari 2 jam untuk luring, dan 12 hari 1,5 jam untuk daring, di mana program ini sudah menyebar di beberapa provinsi seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Lampung, Lombok, Maluku, Jakarta, dan sekitarnya, dengan peserta yang hampir 1.500-an. Program mingguan, yaitu Saptahe Kamelanam bagi mereka yang ingin meneruskan belajar tata bahasa, membaca, menulis Sanskerta. Dan sekarang hampir berjalan di 7 kabupaten di Bali dan beberapa di luar Bali. Ada 8 kelas yang berjalan untuk keseluruhannya saat ini. Balakendram, program Balakendram yaitu untuk memfasilitasi anak-anak SD, SMP, dan sederajat yang ingin belajar Sanskerta dan budayanya serta nilai-nilai lokal Nusantara.
Dan saat ini ada 6 kelas berjalan, baik di Bali maupun di luar Bali. Dan khusus untuk Kalimantan ini seperti booming karena dihandle oleh salah satu volunteer kita di sana. Aksara Nai Punya Wargaha, yaitu bagi mereka yang khusus ingin belajar huruf aksara Dewanagari. Kemudian aksara Bali Swalalita Wargaha, khusus bagi mereka yang ingin melanjutkan belajar menulis dan membaca lontar-lontar yang berbahasa Bali, Sanskerta maupun Jawa kuno. Beasiswa, program beasiswa pendidikan Sanskerta dari SMA sampai S2 bagi anak-anak yang tertarik belajar belajar sastra Bali, Jawa kuno, Sanskerta melalui yayasan dengan siswa yang diasramakan di yayasan. Kemudian program Widyalaya Sanskerta bagi sekolah SD, SMP yang membuka SMA yang membuka kelas ekstrakurikuler Sanskerta. Kemudian program Patralaya Dwara Sanskerta, kursus jarak jauh yang terdiri dari 4 tingkat, yaitu dari Prawesa, Paricayaha, Siksha, Kovida, dari tingkat dasar sampai sastra, di mana ini disertai dengan sertifikat internasional, di mana setiap tingkat berjalan selama 6 bulan, di mana nantinya mereka yang mempunyai dasar S1 yang telah lulus dalam 4 tingkat tersebut bisa melanjutkan S2 Sanskerta di India. Kemudian khusus untuk program guru, pendidikan guru bagi yang ingin melanjutkan dalam pendidikan pengajaran Sanskerta, ada program Siksa Prasiksana Wargaha, yaitu camp 10 hari bagi guru-guru Sanskerta di yayasan. Program Kutumba Sanskerta, Sanskerta Kutumba, ya, jadi keluarga Sanskerta, di mana sebuah program yang diluncurkan bagi keluarga, yaitu di dalam satu keluarga ada 2 orang yang berbahasa Sanskerta, dan hari ini sudah hampir ada 12 keluarga, di mana keluarga tersebut 2 orang anggota keluarganya berbahasa Sanskerta. Kemudian kerjasama pendidikan dengan berbagai instansi perguruan Hindu untuk pembelajaran Sanskerta seperti STAH Singaraja, STKIP Karangasem, STKIP Singaraja, kemudian UAN lewat kegiatan UKM Sanskerta. Kemudian program-program baru yang kita luncurkan seperti penerbitan buku-buku yang dipergunakan untuk pembelajaran Sanskerta, kemudian Yohana Melana Wargaha, yaitu training untuk trune-truni Sanskerta, kemudian ada program Bali TV yang masih berlanjut yang bisa kita nikmati hari ini di YouTube, ya, untuk pembelajaran. Kemudian ada buletin yang akan keluar setiap triwulanan, di mana masyarakat bisa melihat perkembangan dari pendidikan Sanskerta di Nusantara dan juga konten-konten menarik seperti cerita, kemudian tata bahasa Sanskerta dan pengajaran lainnya. Kemudian Samskrta Saptahaha, yaitu program perayaan Sanskerta yang berjalan selama 1 minggu, yang untuk tahun ini dimulai tanggal 19 Agustus sampai 25 Agustus 2021, di mana puncaknya kita rayakan hari ini lewat daring. Ya, kemudian selama perayaan tersebut, para peserta dari pendidikan Sanskerta ini akan menampilkan berbagai kehebatannya, pertunjukan baik itu melalui media sosial, TikTok, YouTube, Facebook, dan lain-lainnya. Kemudian hari ini kita bersama-sama ikut di dalam perayaan puncak perayaan Sanskerta, yang dimana hari ini akan juga dipertunjukkan berbagai keahlian dari siswa-siswa Sanskerta, di mana mereka menampilkan berbagai tari, seni, dan sebagainya untuk dalam berbahasa Sanskerta. Demikian laporan singkat dari kami Yayasan Dwipantara Sanskerta. Harapan kami bahwa pembelajaran Sanskerta ini akan terus bisa kita tingkatkan untuk meningkatkan
untuk ikut mengabdi di dalam kemajuan sastra di Nusantara. Yang telah kita saksikan bahwa banyak sekali lontar-lontar Nusantara seperti Ganapati Tatua, Sara Samuscaya dan sebagainya ada dalam bahasa Sanskerta dan juga pengetahuan Weda lainnya. Untuk itu, mari kita bersama-sama meningkatkan pembelajaran Sanskerta ini dan menyebarkannya kepada seluruh lapisan masyarakat di Nusantara. Jayatu Sanskertam, Jayatu Nusantara. Kami tutup dengan para musantri. Om Shanti Shanti Shanti. Idanim Manoranjana Karya Kramam Aswadayama. Prathamam Samskrita Natakam Iwayan Mardika Mahodayam Putra Dwayam Cha Satyam Devim Cha Prarthayami. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita menyaksikan penampilan drama Sanskerta kepada Bapak Iwayan Mardika dan putra-putrinya Satya dan Dewi, disilakan. Yuk. Om Swastiastu Putraha. Om Swastiastu Putrahu Hadya Utsawaha Asti Wahyam Pujartam Mandiram Gacama. Astu Milipwa Kacama. Aham Pujawastini Swikaromi Anantaram Gacamaha. Astam Raksalya Pujam Kurmaha. Astu Vatsa Idanim Asanam Kurmaha. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Namaswaha. Karasodhanam. Om Karasodhanaya Swaha. Om Karatisodhanaya Swaha. Puja Trisandhyam Kurmaha. Om Tvam Shivas Tvam
Dewa Ishwara Parameshwara Brahma Vishnuscha Rudrascha Purusha Parikirtita Om Papoham Papa Karmaham Papatma Papa Sambhava Trahim ampun dari kaksha Sabahya biantara syuci Om Kesamuswama Mahadewa Sarva Prani Hitangkara Mamunca Sarva Papebhyah Palaya Swasadha Shiva Om Kesantavya Kaiku Dosha Kesantavya Waciko Mama Kesantavya Manasu Dosha Tat Pramadat Kesamuswamam Om Shanti 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 Om Idanim Pancu Pancaram Kurmaha Sunyam Om Rahpat Astraya Namaha Om Atma Tatwatma Sudhamam Swaha Om Adityasya Param Jyotirabdya Teja Namastu Sveto Pankaja Madhyastu Bhaskaraya Namaste Om Harah Hare Raum Shah Shivadityaya Namaswaha Om Siddhirastu Tatastu Om Dewa Suksmaya Namaha Swaha Om Shanti 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 Om Pratamam Surya Syakerti Itya Dibyaha Idanim Tirtam Swi Kurmaha Kila Am Utamam Vatsa Aham Prachami Dewaha Kutra Asti Utaram Dadatu Amitaha Dewaha Putra Nasti Dewaha Sarwatra Asti Kerpaya Kitawa Datu Am Dewaha Sarwatra Asti Saha Sarwawiyapi Asti Utamau Putrau Bawantau Setaha Mama Santo Saha Asti Ewam Samskrta Saptahasya Hardaha Shubhakamanaha Jayatu Samskritam Jayatu Nusantaraha Dhanyawadaha Mahodaya Satya Dewi Cha Natakam Bahuramya Masid Uttamam Udaharanam Bhavati Katham Yadi Asmakam Swagraham Samsrita Graham Bhavati Grahe Samsritena Sambhatanam Kurmaha. Terima kasih kepada Bapak Iwayan Mardike, Satya, dan Dewi. Drama yang begitu menarik tentang kehidupan sehari-hari. Menjadi suatu contoh bagi kita semua ya, agar di rumah keluarga kita juga bisa berbahasa Sanskerta. Saling berbicara menggunakan Sanskerta di rumah. Idanim Samsrita Caritam Shrenumaha Caritam Vaktum Krapaya Ninyoman Trigitayani Bhagini Agacchatu. Hadirin sekalian, sekarang mari kita saksikan penampilan cerita Sanskerta
Ninyoman Trigitayani. Disilakan. Om Swastiastu Mitrani, mama nama Gita, idanim aham charitam vadami, kripaya shrunuantu. Purva kale Bali Raje kaschana Maharajaha asid, tasyanama Udayana Warmadewa Maharajaha. Tasya patniyaha nama Mahendra Datta. Sa Jawa Desya. Udayana Warmadewaha patnya saha Raja Sasanam Samyak Karotisma. Samaje Sarwan Sampradayan Api Samyak Palayatisma. Kintu anekaha sampradayaha santi ityataha kadacit parasparam kolahalaha chalatisma. Maharajaha dukkena thamstitim pasyatisma. Samasya pariharartam kim karaniyam iti sarwada cintayatisma. Tada sahasmratawan yat Jawa Dwipe Pashupati Maharshihi iti namna ekaha prasiddhaha Maharshihi asid. Tasya Maharshihe samipe kechana utamaha sisyaha asan. Ataha Maharajaha ekam dutam Pashupati Maharshihe samipam preshitavan. Udayana Maharajasya dutaha Pashupati Maharshina saha militwa Maharaja Klesham kathayati. Tat shrutva Pashupati Maharshihe panchatirthaganam ahutavan. Tasmin gane Empu Agnijaya, Empu Kuturan, Empu Gana, Empu Smeru, Empu Bradaha cha asti. Te sarwe Empu Lampithawaryasya Tejaswinaha putraha asan. Pashupati Maharshihe tan ahuya Empu Bradasya Adhiricha Sarwan Balidwipam preshitavan. Balim Agatya te sarwe Maharajena saha samasyayaha wishaye charcham kretawantaha. Anantaram Empu Kuturan Waryasya Adhiricha sarwe chaturshu dikshu Balidwipe Raja Rakshanartham asrama nirmanam kretawantaha. Maharajaha Empu Kuturan Waryamtu Senapatim Jyestham Sthavan. Ekada saha Empu Kuturan Waryaha Maharajam Wadhati. Maharaja Rajasya Rakshanartham Eka Mahasabha Sthapaniya. Sarva Sapradhaya Pramukhaha api amarantayatu. Iti Empu Kuturan Mahodayasya sarvam wacanam shrutva Maharajaha agrimadine bedulugrami ekam mahasabham ayujitavan. Sarvi sampradaya mukhaha tatra agatavantaha. Sabhayam Empu Kuturan Waryaha uktavan. Sarve shrunuantu. Yadi sarwada kolahalam kurwanti tarhi Bali Rajasya pragatihi na bhavishyati. Ataha itaha param Raja Rakshanartham sarve ekibhutaha bhavantu. Vayam sarve Brahma Devasya Vishnoho Maheswarasya cha bhaktaha. Ataha
itaha param kolahalena wina bhawama. Sarwepi trimurti aradhanam karawama iti. Sarwepi rasyayaha nirnayam angikrithawantaha. Tasyaha sabhayaha sthanasyanama samuhan 3 iti. Tatsthanam idanimapi prasidham. Dhanyawadaha. Dhanyawadaha Bhagini. Bahu sundaram charitamasi. Idanim vayam sarve pashyama. Vishesha kala karya kramam. Nusantara shastrasya. Sara samuchayasya. Tasya chana slokasya ganam. Artha vivaranam ca samsritena kriyate. Tadartham. Kripaya Dewa Ayu Pemang Sri Purnamyasih Bhaginim Nivayan Ernayanti Bhaginim Ca Prarthayami Asmakam Sarvesham Jnanartham Yat Sara Samuchayaha Yathartha Nusantara Samsrita Grantaha Maharsi Vararuchina Kritaha Asti Asmin Granthe Mahabharata Slokanam Saraha santi. Idanim kasya chana slokasya ganam artham ca militva srunumaha. Baik hadirin sekalian, cerita yang sangat indah dari Ninyoman Tri Gitayani. Sekarang mari kita saksikan persembahan khusus dari Dwi Pantara Samsekertam. Pelantunan serta penjelasan arti sloka dari sastra asli Nusantara, yakni Sara Samucaya. Perlu kita ketahui bahwa Sara Samucaya merupakan sastra Sanskerta asli Nusantara yang tiada duanya bahkan di dunia. Sara Samucaya dikarang oleh Maharsi Wararuci, berisikan wajangan-wajangan tentang melaksanakan kehidupan berlandaskan penyadaran diri yang merupakan sari-sari dari sloka-sloka dalam Itihasa Mahabharata. Mari kita saksikan bersama. Om Swastiastu. Mitrani, Mama nama Dewa Ayu, aham chhatra asmi. Aham Kadis grame Busung Biu Upamandale Bulaleng Mandale Bali Dvipe Wasami. Esha Mama Mitram Asti. Mama nama Ernayanti. Aham Chhatra asmi. Aham Pampatan grame Rendang Upamandale Karangasam Mandale Bali Dvipe Wasami. Mitrani, Adya Samskrita Sandhya Karyakrame aham Ernayanti ca Asmakam Nusantara Sastrasya Sara Samuchayasya Slokasya Ganam Apica Tasya Vivaranam Karishyamaha. Etat avayoho Samskrita Matuh Krite ekam samarpanam asti. Kripaya srunwantu. Yadna kamarta moksana kratuapi wipadyate dharamaya punararamba sangkalapopi nanispala.
छेदः यत्नः कामार्थमोक्षणं कृतः अपि हि विपद्यते धर्मया पुनः आरम्भः संकल्पः अपि न निष्फलः। अन्वयः कामार्थमोक्षणं यत्नः कृतः अपि पुनरारम्भः विपद्यते हि परं धर्मया संकल्पः अपि न निष्फलः। अन्वयाक्रमः विपद्यते। कः विपद्यते? पुनरारम्भः विपद्यते हि। कः पुनरारम्भः विपद्यते? यत्नः कृतः अपि पुनरारम्भः विपद्यते। केषां यत्नः? कामार्थमोक्षणं। परन्तु किं? न निष्फलः। कः न निष्फलः? संकल्पः कृतः अपि न निष्फलः। कस्मै संकल्पः कृतः अपि न निष्फलः? धर्माय। ओ एवं। तात्पर्यम् येन जनेन कामार्थमोक्षणं प्राप्त्यर्थं प्रयत्नः कृतः अपि कदाचित् पुनः आरम्भः करणीयः भवति। परन्तु यदि धर्मया किञ्चित् अपि संकल्पः कृतः सः संकल्पः व्यर्थं न भवति, निश्चयेन फलति। ओ एवं तर्हि। अस्तु मित्राणि, एवं श्लोकस्य अर्थः अस्ति शास्त्रपठनार्थं संस्कृतम् आवश्यकम्। अतः संस्कृतं पठामः, वदामः, प्रसारयामः च। सर्वेभ्यः संस्कृतसप्ताहस्य हार्दिक शुभकामनाः। जयतु संस्कृतं, जयतु नुसान्तरा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ धन्यवादः। मित्राणि, एवमासीत् वयं सर्वे दृष्टवन्तः विशेषकलाकार्यक्रमं सारसमुच्चयस्य श्लोकगानम् अर्थं च। Baik hadirin, demikian tadi persembahan khusus yakni pelantunan dan terjemahan dari Sloka Sarasamucaya yang telah dibawakan oleh Dewa Ayu dan Erna Yanti. मित्राणि, एवं वयं मनोरञ्जनकार्यक्रमं दृष्टवन्तः। Hadirin sekalian, kita telah menyaksikan pertunjukan Sansekerta yang begitu indah dan menarik hati. Jika kita ingin memperdalam pelajaran Sansekerta hingga ke tingkat sastra, kita bisa bergabung di pembelajaran jarak jauh Sansekerta. Patra Laya Dwara Sanskertam. Pembelajaran selama 6 bulan tersedia dalam 5 tingkatan, mulai dari tingkat dasar sampai mahir. Dengan ini kita mendapat buku panduan berisi tata bahasa, sloka, cerita, dan kalimat mutiara Sansekerta dengan penjelasan lengkap berbahasa Indonesia. Selain itu, kita juga dipandu melalui kelas daring, kelas pembelajaran online, yakni 2 minggu sekali untuk berdiskusi seputar materi pembelajaran. Selain itu, di akhir pembelajaran, kita juga mendapatkan ujian serta sertifikat, yang mana jika kita sudah menamatkan kelima tingkatan, ditambah memiliki gelar sarjana di bidang apapun, kita bisa melanjutkan studi pasca sarjana
Sansekerta jarak jauh di India. Kelasnya akan dibuka mulai bulan Januari tahun depan. Penasaran bukan? Bagaimana cara mendaftarnya? Silakan menghubungi admin kita di nomor 0896 2004 0407 dan juga bisa menghubungi lewat WhatsApp melalui nomor yang sama atau bisa melalui email kami samsekertam.bali@gmail.com. Selain itu, kita bisa melihat info seputar Sansekerta melalui akun media sosial Instagram dwipantara.sansekertam, halaman Facebook Dwi Pantara Sansekertam, dan kita juga bisa belajar percakapan melalui channel YouTube kami Dwi Pantara Sansekertam dengan judul Mari Belajar Sansekerta. Idanim mukhyatithi bhashanam kartum sampujaniyam buleleng mandalasya bhupatim pratinidhi rupena agatavantam Gede Dodi Sukma Oktiva Askara Esos MSI Mahodayam Prarthayami Mahodaya Kripaya Agacchatu. Hadirin yang berbahagia, sekarang mari kita lanjutkan dengan acara pidato khusus dari Bupati Buleleng yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Dodi Sukma Oktiva Askara Esos MSI. Kepada Bapak, disilahkan. Terima kasih, host membawa acara. Mohon maaf, Bapak Ketua Suratjana, Bupati Buleleng, tidak dapat hadir karena beliau ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya, beliau memerintahkan saya selaku Kadis Kebudayaan untuk mewakili. Dan selanjutnya, izinkan saya membacakan sambutan beliau. Yang terhormat, para pandita dan Pinandita yang dalam hal ini tadi ikut hadir Ida Begawan Agnesi Satya Yoga. Yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, yang saya hormati Dewan Pembina dan pendiri Yayasan Dwi Pantara Sansekertam, yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Dwi Pantara Sansekertam, yang saya hormati Ketua Yayasan Dwi Pantara Sansekertam, Bapak Dr. Iwayan Gede Suwacana, yang saya hormati para rektor dan ketua serta dosen Agama Hindu Sastra dan Sansekerta Sebali, pembawa pesan Sansekerta Bapak Imade Danandaya, yang saya hormati para koordinator wilayah Yayasan Dwi Pantara Sansekerta Sebali, dan para relawan Yayasan Dwi Pantara Sansekerta, hadirin para pecinta Sansekerta se-Nusantara. Om Swastiastu. Mengawali sambutan ini, mari kita panjatkan puja pangastuti ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta warna nugrahanya kita dapat merayakan bersama kegiatan puncak Hari Perayaan Sansekerta pada hari yang berbahagia ini, yang merupakan hari yang sangat langka, yakni Kajeng Kliwon 15 Tali bertemu dengan Purnama Sasi ketiga. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maeswara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tajmai Sri Guru Yen Namaha Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan agar kita mengupayakan peningkatan ketahanan kebudayaan dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
Bahasa merupakan salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, kegiatan Minggu Raya Sanskerta ini merupakan kegiatan positif dalam mengemban amanat pemajuan kebudayaan di bidang bahasa Sanskerta. Hal seperti ini seharusnya digelorakan secara berkesinambungan agar pemahaman dan pembelajaran tentang bahasa Sanskerta ini menjadi populer di masyarakat dan kemudian akan berdampak kepada keinginan seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mempelajari bahasa Sanskerta ini. Seperti diketahui bersama bahwa bahasa Sanskerta merupakan bahasa yang cukup tua dan memiliki cerita tersendiri dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada masa peradaban Hindu masuk ke wilayah Indonesia, bahasa Sanskerta sudah digunakan pada abad ke-4 Masehi, di mana hal ini dapat diketahui dalam penemuan prasasti berbentuk yupa peninggalan kerajaan Kutai pada masa pemerintahan Mulawarman. Selain itu, bahasa Sanskerta ini memiliki peran penting dalam perbenaran bahasa di Indonesia, di mana bahasa ini banyak digunakan, diadopsi menjadi bahasa Indonesia, termasuk diadopsi dalam penamaan simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, di mana satu kalimat itu menjadi dasar pemersatu keberagaman multi etnik bangsa Indonesia, juga semboyan Angkatan Bersenjata RI seperti JNSP, Pajamahi, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan kutipan sloka dari Menawa Dharma Sastra Sargah 5109. Dwi Gatrayani Sudayanti, Mana Sadyatna Sudayanti, Widyatapa Byambuta Atma, Nijarsnani Sudayanti, yang artinya tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air, pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran, atma kita dapat kita sucikan dengan tapa dan brata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman rohani. Selain penggunaan bahasa yang masih digunakan oleh masyarakat, bahasa Sanskerta ini adalah bahasa yang digunakan dalam kitab suci Weda, baik Purana, Itihasa, di mana Weda merupakan kitab suci yang memiliki filsafat tinggi dan menjadi sumber pengetahuan bagi umat Hindu. Oleh karenanya, mengerti dan memahami bahasa Sanskerta dalam membaca Weda merupakan hal yang sangat mendasar. Karena jika tidak memahami bahasa Sanskerta dengan benar, maka apa yang disampaikan dalam kitab suci Weda tersebut bisa membuat multi tafsir. Karena sejatinya bahasa memang peran penting dalam mempengaruhi, membentuk, bahkan mengubah opini publik dalam menginterpretasikan suatu makna. Maka dari itu, mensosialisasikan serta memberi pembelajaran bahasa Sanskerta di masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Kita patut berbangga karena Yayasan Dwipantara Sanskerta telah mendedikasikan diri dengan berbagai program dengan sukarela dan semangat ngaya. Hadirin yang kami hormati, Kabupaten Buleleng memiliki aset budaya berupa museum lontar, yakni Museum Gedong Kirti. Koleksi yang dimiliki berupa lontar bahasa Jawa kuno dan buku-buku kuno, bahkan masih terdapat buku yang berhuruf Dewanagari. Namun buku tersebut belum dapat sepenuhnya kami terjemahkan karena kami belum memiliki sumber daya manusia yang memahami bahasa tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan berbagai ini kami mengharap Yayasan Dwipantara Sanskerta dapat menjalin kerjasama dengan Gedong Kirti dalam mengalih aksara dan bahasa tersebut ke dalam bahasa Indonesia dan memberikan kursus bahasa Sanskerta kepada karyawan kami. Selanjutnya, saya tetap berharap kepada Yayasan Dwipantara Sanskerta ini agar terus berinovasi dan konsisten dalam mengenalkan bahasa Sanskerta kepada masyarakat luas, agar masyarakat lebih mudah untuk memahami bahasa Sanskerta yang tanpa disadari sejatinya sudah banyak digunakan dalam bahasa Indonesia. Disadari walaupun tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi bukan berarti tidak bisa. Dengan semangat dan komitmen yang tinggi, memberikan pembelajaran bahasa kepada masyarakat, saya yakin pasti bahasa Sanskerta ini dapat tersosialisasikan dengan baik. Hadirin yang saya banggakan, demikian dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Yang terpenting adalah mari kita maknai perayaan Minggu Raya Sanskerta ini
dengan kesungguhan hati, tidak hanya sekedar euforia seremonial belaka, namun dengan langkah nyata. Melalui kesempatan ini pula, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh panitia pelaksana, para undangan yang telah sempat hadir pada kesempatan ini, dan mari kita dukung berbagai kegiatan pembelajaran bahasa Sanskerta yang dilakukan oleh Yayasan Dipantara Sanskerta. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun, karena pantun ini adalah warisan budaya nasional. Desa Rangdu menjual buah wani, beli dolar bisa ke Jakarta. Jika perlu siraman rohani, mari belajar bahasa Sanskerta. Akhirnya dengan manjatkan puja ngayu bagi kepada Bidesa Sang Yang Widiwasa, saya ucapkan selamat merayakan kegiatan Minggu Raya Sanskerta. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Bupati Buleleng Putu Agus Suradjana. Idanim Vishishta Tithi Bhashanam Kartum Sampujaniyam Bali Rajyasya Sarvakarya Samskritika Vibhaga Nirdeshakam Profesor Dr. Igede Arya Sugyarta SSKar M.Hum Mahodayam Prarthayami. Samam Prarthayamaha Vastutaha Mahodayana Agantavyam Asit Parantu Jatiti Mahodayaha Na Praptawan Ataha Wayam Karyakramasya Anuwartanam Kurmaha. Hadirin yang berbahagia, sekarang mari kita lanjutkan acara dengan pidato khusus dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Profesor Dr. Igede Arya Sugyarta SSKar M.Hum. Kami mohon maaf kepada para hadirin sekalian, pagi hari ini Bapak Bupati tiba-tiba tidak bisa menghadiri undangan dikarenakan suatu hal. Beliau menyampaikan selamat menjalankan acara dan juga mengirimkan ucapan selamat Minggu Raya Sanskerta kepada kita semua. Maka sekarang mari kita lanjutkan acara kita. Idanim Samskrita Sandeshaha Asti Tataf Purvam Yakti Gitam Gatum Putu Vidya Saisa Putri Agachat. Idanim Samskrita Sandeshartham Yayasan Dipantara Samskritasya Purna Kalika Karya Kartaram Patralaya Dwara Samskritasya Saha Samyojakam Imade Dananjaya SDS Mahodayam Prarthayami. Mahodayaha Yada Sanggatanasya Arambha Asit Tada Arabhya Asmakam Karya Karta Asti. Samskrite Mahodayasya Vishesha Pritihi Asti. Swajivanam Samsritaya Samarpitawan Asti. Mahodaya Krapaya Agacatu. Swabhashanena Asman Tosayatu. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita mendengarkan pesan Sanskerta. Namun sebelum itu akan ada persembahan lagu dari Putu Widya Saisa Putri. Pesan Sanskerta akan dibawakan oleh Wakil Koordinator Pembelajaran Jarak Jauh Sanskerta, Yayasan Dwi Pantara Sanskertam, Bapak Imade Dananjaya SDS. Bapak Dananjaya, sejak yayasan baru berdiri, beliau sudah menjadi salah satu relawan Sanskerta. Semangat dan kecintaan beliau pada Sanskerta yang kini membuat beliau telah mengabadikan hidupnya untuk Sanskerta. Semangat dan kecintaan beliau pada Sanskerta yang kini membuat beliau telah mengabdikan hidupnya seluruhnya untuk Sanskerta. Kepada Bapak Imade Dananjaya SDS, mohon kiranya memberikan kita semua motivasi melalui pesan-pesannya. Purtavira karmadira matra padayuga vandanam matra vandana
padam punarapyatam paramam padam vadata kim vo manjuvadane dīnata parilanchanam smaratayuyam vīramunikula sambhavani javikramam kuruta vīra karamadhīra matrapadayuga vandanam matravandanato nitantam apyatam paramam padam punarapyatam paramam padam tyajatadanya vishadabhavam sarvashreyoharakam jayata sarvajanantarangam rashtravaibhava sadhakam kuruta vīra karamadhīra matrapadayuga vandanam matravandanato nitantam apyatam paramam padam charata dharma pathena purvaja darshitena divadisham nayata vishwaguru tvamachiram arsha bharata mataram kuruta vīra karamadhīra matrapadayuga vandanam matravandanato nitantam apyatam paramam padam punarapyatam paramam padam punarapyatam paramam padam. श्रूयते वा? आदरणीयः परमपूजनीयः पंडिताः अर्चकाः होत्रिनः मातरः गुरवः च संपूजनीयः द्वीपान्तर संस्कृतस्य न्यासिनः अध्यक्षः संस्कृत कार्यकर्तारः अपि च मुख्य अतिथयः बुलेलेंग मंडलस्य भूपत्या आगतः अस्ति प्रतिनिधिरूपेण डोडी महोदयः प्राप्तवान्। नमस्कारः महोदय, ओम स्वस्तिरस्तु। अद्य यद्यपि न आगतवान् अपि सांस्कृतिक विभाग निर्देशकः बालिराज्यस्य तस्मैपि नमस्कारः, नमो नमः महोदय। अपि च संस्कृत मित्राणां कृते येषां नामानि अहम् एकं वक्तुं न शक्नोमि, हार्दं नमस्कारः, ओम स्वस्ति अस्तु। सर्वे एकवारम् अन्म्यूट् कर्तुं शक्नुवन्ति वा? अहं श्रोतुम् इच्छामि। अत्र कतिचन जनाः सन्ति जूम् मध्ये, परन्तु लाइव फेसबुक मध्ये निश्चयेन जनाः भवन्ति। सर्वे कथं सन्ति मित्राणि? सम्यक् अस्मि महोदय। सर्वे सम्यक्। अहं संस्कृतेन वदामि, सर्वे अवगच्छन्ति? अवगच्छामि महोदय। अस्तु उत्तमम्। इदानीन्तनकाले जनाः वदन्ति आरोग्यमेव मुख्यं, तद् मध्ये अपि वयं दृष्टवन्तः अस्माकं संस्कृतकार्यं, संस्कृतपठनं, सम्भाषणं, प्रसारणं च न्यूनं न भवति, अपि इतोपि विशालं भवति। सर्वे अद्य उत्साहिनः सन्ति, बहु उत्साहेन कार्यक्रमम् आगत्य
संस्कृतनाटकं कृतवन्तः, संस्कृतचरितम् उक्तवती एका भगिनी आसीत्। पुनश्च अस्माकं नुसान्तर विशेषग्रन्थस्य श्लोकविवरणं कृतमासीत्। एतत् सर्वं कथं साध्यम् अभवत् मित्राणि? एतत् सर्वं वयं कथं कृतवन्तः? अस्माकं श्रद्धा, इच्छा, प्रयत्नः च संस्कृते अपि च विशेषप्रीतिः निश्चयेन भवति। अतः एव एतत् सर्वं वयं कर्तुं शक्नुमः। एतत् सर्वं कथं कृतवन्तः? केवलम् एकदिनमेव न, पृष्ठतः निश्चयेन रचना अस्ति, चित्ररचना आसीत्। अहं चित्रकारः पूर्वं, तथापि संस्कृतमपि पठामि। मम किञ्चित् अनुभवं वक्तुं शक्नोमि अत्र इति चिन्तयामि। पूर्वं 5 वर्षेभ्यः पूर्वं यदा द्वीपान्तरसंस्कृतम् इति नामकं सङ्घटनमपि न आसीत्, तदा केवलं बाली संस्कृतम् इति नाम। तदा कतिचन जनाः आगत्य संस्कृतं पठन्ति, वदन्ति। तत्र एकः शिक्षकः आह्वयति मां, भवान् आगच्छतु, कथम् अस्ति इति इन्दोनेशिया भाषया वदन्ति, संस्कृतेन न। युवकः अस्ति, संस्कृतम् उत्तमम् अस्ति इति आहूतवान्। किमर्थम् अहं संस्कृतं पठामि इति चिन्तनं पूर्वं। भवान् किं पठितुम् इच्छति? सर्वं पठितुं शक्नोति संस्कृतेन इति, अस्माकं शास्त्रं पठितुं शक्नोति, सत्यं वा इति अहं पृष्टवान्। सत्यं। कथं साध्यं तत् सर्वं भवति? प्रथमं सम्भाषणम् आवश्यकम्। अतः शिबिरम् आगतवान्, पुनश्च साप्ताहिकमेलनम् आगतवान्। यद्यपि मध्ये मध्ये अपि स्थिरं न आगतवान्, पुनः विद्यालयपठनं भवति, गृहकार्यं भवति, तथापि श्रद्धा न्यूना न भवति। संस्कृते श्रद्धा इतोपि वर्धिता 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 भवति। मध्ये मध्ये चिन्तितवान्, किमर्थं संस्कृतं पठामि? अस्माकं शास्त्रपठनार्थम्, अपि च अस्माकं संस्कृतिः, संस्कृतम् आधारः अस्ति तस्याः। अत्र कार्यक्रमे अपि समानं, केवलं मात्रद्वयम् अहं द्रष्टुं शक्नोमि। अत्र किं किं प्रदर्शितम् अस्ति, किं किम् उक्तम् अस्ति, किं किं चलितम् अस्ति। एकं संस्कृतम्, अपरं संस्कृतिः, संस्कृतं संस्कृतिः च। यदि वयम् अत्र जूम द्वारा वयं पश्यामः, मित्राणि सर्वे स्वसंस्कृतिक वस्त्रेण आगच्छन्ति, कदाचित् स्वभाषया अपि मातृभाषया अपि मध्ये मध्ये भवन्ति, मध्ये मध्ये वदन्ति। किमर्थम् एतत् सर्वं? संस्कृतेन अपि वदन्ति, स्वमातृभाषामपि न त्यजन्ति। कथम् एतत् सर्वम्? अतः संस्कृतं तु आधारः अस्ति। वयं संस्कृतं पठामः, अस्माकं संस्कृतिः गच्छति इति अर्थः नास्ति। एकं वाक्यम् अस्ति, विना संस्कृतं नैव संस्कृतिः। तस्य अर्थः, संस्कृतं विना संस्कृतिः नास्ति इति अर्थः न, परन्तु संस्कृतं विना किञ्चित् न्यूनम् अस्ति। संस्कृतिः कथं तिष्ठति? संस्कृतेन इतोपि सम्यक् तिष्ठति, इतोपि सम्यक् भवति। अतः एव वयं प्रतिवर्षम् एतादृशकार्यक्रमं स्थापयामः। अस्माकं किमर्थम् एतत्? अस्माकं संस्कृतिस्मरणार्थं, वर्धनार्थं च। किमर्थं वयं स्थापयामः? संस्कृति रक्षणार्थं, स्मरणार्थं, अपि च वर्धनार्थं च। पश्यामः, किञ्चित् पूर्वम् अम्पुकुत्तूरन् महावार्यस्य चरितम् आसीत्, संस्कृतेन कथितं। पूज्यत्रिसन्ध्या
संस्कृतेन रचितम्। पुनः सारसमुच्चयः, तस्य श्लोकस्य गानम्, अर्थः, अन्वयक्रमः, विवरणं तत्सर्वं संस्कृतेन कृतमस्ति। ग्रन्थे अपि संस्कृते एव लिखितमस्ति। कदाचित् बाली अक्षरबाली लिप्या तद् लिखितमस्ति, परन्तु संस्कृतभाषया रचितमस्ति। तर्हि कथं वदामः संस्कृतम् अस्माकं जीवने नास्ति इति? अस्माकं जीवने अस्ति संस्कृतम्, अस्माभिः अस्ति संस्कृतम्, अस्मासु अपि संस्कृतम् अस्ति इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। इदानीमेव वयं द्रष्टुं शक्नुमः संस्कृतं जीवति। कथं जीवति संस्कृतं? मुखे मुखे संस्कृतम् अस्ति, कंठे संस्कृतम् अस्ति, हृदयेऽपि संस्कृतम् अस्ति। तेन एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः, अवधानं कर्तुं शक्नुमः, विश्वासं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतम् अस्ति, संस्कृतं जीवति। अहं मृतभाषां न वदामि, अहं जीवितभाषां वदामि, देवभाषां वदामि। एवम् अस्माकं संस्कृतिः एव संस्कृतौ एव संस्कृतम् अस्ति। अतः वयं निश्चयेन संस्कृतस्य पठनं, वदनं, सम्भाषणं, पाठनं च निश्चयेन कुर्मः। पुनः स्मरामि, एकं चरितम् आसीत् संस्कृतं संस्कृतिः इति विषये। यदि किञ्चित् समयः अस्ति अहं चरितं वक्तुम् इच्छामि, कृपया शृण्वन्तु। एकः मार्गे तिष्ठति, एकः जनः मार्गे तिष्ठति, किञ्चित् किञ्चित् अग्रे अग्रे गच्छति, मन्दं मन्दं। पुनः अन्य एकः अपि अस्ति तस्य पार्श्वे, संपिङ्ग मन्दं मन्दं गच्छति, मन्दं मन्दं गच्छति, तिष्ठति, स्थगनं करोति। एकः वदति, अहम् अग्रे गन्तुम् इच्छामि, किन्तु अहं कथं गच्छामि? अग्रे गन्तुम् इच्छामि, किन्तु अहं कथं गच्छामि? अहं पङ्गुः अस्मि, लुम्पुः अस्मि, मम पादद्वयं गन्तुं न शक्नोति। अहं कथं गन्तुं शक्नोमि? अहं कथम् अग्रे गच्छामि? अन्य एकः शृणोति, हे भवान् कः? कुत्र अस्ति? भवान् कुत्र गन्तुम् इच्छति? इति अन्य एकः वदति। पङ्गुः वदति, लुम्पुः, अहम् अग्रे गन्तुम् इच्छामि। भवान् किं करोति? भवान् कुत्र गन्तुम् इच्छति? सः वदति, अहमपि गन्तुम् इच्छामि, किन्तु अहं न पश्यामि, मम नेत्रद्वयं द्रष्टुं न शक्नोति। अहम् अन्धः, भूत, अहम् अन्धः, अहं कथं गन्तुं शक्नोमि? पङ्गुः वदति, आम्, अस्माकं विधिः समानः अस्ति, तक्दीर् समानमस्ति। अहं गन्तुं न शक्नोमि, न तु भवान् अपि गन्तुं शक्नोति। मम पादद्वयं गन्तुं न शक्नोति, अतः अग्रे गन्तुं न शक्नोमि। भवान् मार्गं द्रष्टुं न शक्नोति, अतः भवान् अपि गन्तुं न शक्नोति। किं कुर्मः? किञ्चित् कालम् उपविशति, अन्धः वदति, भूता वदति, कथं यदि एवं कुर्वः? भवान् मम स्कन्धे उपविशतु, भवान् द्रष्टुं शक्नोति किल? भवान् गन्तुं न शक्नोति, किन्तु द्रष्टुं शक्नोति। मम स्कन्धे उपविशतु, अहं चलामि, अहं चलितुं शक्नोमि, गन्तुं शक्नोमि, भवान् कृपया मार्गदर्शनं ददातु। पङ्गुः तदा सन्तुष्टः भवति, सत्यं सत्यं,
अहम् आगच्छामि। तेन पङ्गुः अन्धस्य स्कन्धे उपविशति। तदा सः वदति, तत्र गन्तव्यं, तत्र गन्तव्यम्। इदानीं वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। अन्धः वदति, आम्, भवान् मार्गं सम्यक् पश्यतु, अहं सम्यक् चलामि, अतः वयम् अग्रे अग्रे गन्तुं शक्नुमः। द्वौ अपि गच्छतः तत्र पृष्ठतः बृहत् फलकं, तत्र अक्षरं लिखितमस्ति। एकम् अन्धस्य पृष्ठतः संस्कृतं, पङ्गुः अस्ति तस्य पृष्ठतः संस्कृतिः। चरितस्य अर्थः कः? एकः अन्धः अस्ति, एकः पङ्गुः अस्ति। अन्धस्य पृष्ठतः संस्कृतं, पुनः संस्कृतिः अस्ति उपरि। संस्कृतम् आधारः अस्ति, दासार् अस्ति, अस्माकं जीवने अस्ति। परन्तु संस्कृतिं विना अग्रे गन्तुं न शक्नोति। संस्कृतम् अन्धः भवति, कुत्र गच्छति? किं वयं पठामः, किं कर्तुं शक्नुमः, कुत्र गन्तुं शक्नुमः इति संस्कृतम्। अतः संस्कृतिः तत्र भवति, मार्गदर्शनं करोति। कुत्र गन्तव्यं? द्वौ मिलित्वा एव उत्तममार्गं प्राप्तुं शक्नोति। अतः अस्माकं संस्कृतिरक्षणार्थं, संस्कृतिपठनार्थं, संस्कृतेः विजयार्थं पालनं कर्तुं कथं, किम् आवश्यकं? संस्कृतम् आवश्यकं, निश्चयेन संस्कृतम् आवश्यकम्। अतः वयम् इतोपि इण्डोनेशिया देशस्य विजयं प्राप्तुं शक्नुमः। अस्माकं मुसान्तरे शास्त्रपठनपर्यन्तं कर्तुं शक्नुमः। इदानीं सत्यम्, आरम्भस्तरे वयं स्मः। सम्भाषणशिबिराणि चलन्ति, सम्भाषणानि प्रथमं भवन्ति, तेन एव वयम् अग्रे अग्रे गन्तुं शक्नुमः। सम्भाषणं विना भाषां कथं वयम् अवगच्छामः? इदानीन्तनकालस्य शास्त्रं वा, नोवेल् वा, वार्तां वा, एकं भाषां यदि वयं न अवगच्छामः, कथं वयं वार्तायाः अवगमनं कर्तुं शक्नुमः? एकगीतस्य अर्थं कथं वयम् अवगच्छामः यदि भाषां न अवगच्छामः? अतः प्रथमं भाषा अवगमनम् आवश्यकं। भाषा पठनार्थं कः सरलमार्गः? सम्भाषणम्। अतः संस्कृतं निश्चयेन प्रथमं पठामः, वदामः, अनन्तरं पाठयामः, पुनः च सर्वत्र वयं प्रसारयामः। न तु वयं विस्मरामः, अस्माकं संस्कृतपठनेन अस्माकं संस्कृतिरक्षणम् अपि भवतु इति अद्य किञ्चित् वक्तुं शक्नोमि। सर्वेषां कृते नमस्कारः। जयतु संस्कृतं, जयतु नुसान्तर, जयतु नुसान्तर, जयतु नुसान्तर। नमस्कारः, धन्यवादः। ओम शांति शांति शांति। ओम। धन्यवादः महोदय। भवतः भाषणेन वयं सर्वे प्रेरिताः। मित्राणि, एवं संस्कृतसन्ध्यायाः कार्यक्रमः अत्र समाप्तिं याति। इदानीम् एकतामन्त्रेण एतां सभां समापयामः।
Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Imade Dananjaya SDS. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Hadirin yang kami cintai, demikianlah acara Hari Perayaan Sanskerta Samskerta Sandhya yang telah kita lalui bersama. Mari kita tutup bersama dengan Ekata Mantra. Astu aham vadami sarve vadantu. Yam vaidika mantra darshah puranaha. Yam vaidika mantra darshah puranaha. Indram yamam matarishvanamahu. Indram yamam matarisvanamahu. Vedantino nirvacaniyamekam. Vedantino nirvacaniyamekam. Yam brahma shabdena vinirdishanti. Yam brahma shabdena vidirdishanti. Saivayamisham shiva ityavochan. Saivayavishan siva ityavochan. Yam vaishnava vishnuritistuvanti. Yan Vaishnava Vishnuritistuvanti. Buddhastatarhaniti Bauddha Jainaha. Buddhastartahaniti Bauddha Jainaha. Sat Shri Akaleti ca Sikha Santaha. Shasteti kecit prakartih kumaraha. Swamiti mateti piteti bhaktya. Swamiti mateti piteti bhaktya. Yam prarthayante jagadisitaram. Yam prarthayante jagadisitaram. Sa eka eva prabhuradvitiyaha. Sa eka eva prabhuradvitiyaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Dhanyawadaha mitrani rayendrosnyaham sarvesham krate punaha dhanyawadaha punarmilamaha. Jayatu Samsritam, Jayatu Nusantara. Kami atas nama segenap panitia menghaturkan terima kasih dan juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Komang Kusmilawati, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jayatu Sanskertam, Jayatu Nusantara.